ke step ke ba suk bakmen ke janmit ke suk men bat kamit ke suk bakmen ya fi baro ke block pressure ke ba shet snappy ka channel ke jangan ke post ke po angit baro ngi biang bit pada pleng ke tama apeng ke Israel ke US pergi Iran hari si skwa ban keren sepangan ke tama daga babu uwe ke jingkli ke ai kita gidao ke ba shisha balai bagi Israel bagi US ke tama persha ya ke Iran pada ni ke si shawn jubab kita jingkli Kuat ban baik hindiat sepang ke history jong ke US bagi Iran, kemjur ke history jong ke Israel bagi Iran. Nang tab dengan baik ke bagian aduk arfratrik pada hadu mentaksi. Hadin kata bade in baik jaga igi jingmi nanti kata ma. Bar kita gidau ke besisha ke bapenlong ke Israel bagi US bagi hiar semai ke Iran. Berkadu in baik ke igi jing kita. Kini kata ma yangi ki baik pak nong India. Yang iki patkar ke patlang haga jingim jingi government kasi ngangit tip bun ke ba tip ki daw bat bun ro ki bat tip sopa ngap dam bat ki bam tip ro sopa ngap ha ngait kini kan wan ra ke jimen toy pi bat lada don ke ki ba dona sopa pendap bal don ke ki batam sopa map Kamtai pet no ya ke jinga dai happening ke US bat ke Iran. La on bashwa ke snem khat khandai spa nyob khandai. Nadu ke snem khat khandai spa samplai ter ke sarkar US. Bat ke sarkar Iran ke don ke jinga dai ke bacan. Haidin sha ke US kumkari kelalong nakawai ke bala ban kata ya ke ri Iran la ke dai hakaliang ke kup ke sem ke riam ke bait ke puli putih bat kumta terter hatu ki por la ong ba wat nadu kariam ke bait ki brio apo Iran kiriam ki bait kum kinang US la ong ba hatu ki por ka sarkar US ka supply ya shibun ki tiar military ki tiar sipai ki tiar yelatma la kum no hadu kumba kot de ki billion dollar berkum juru ka sarkar Iran ka supply ki umpliang sha po US pergi US ru ka supply ki technology bat ni kitiar kabide ke kamshna yaki building bat ki karkhana bat kumta tsar tela om pakai jinga dai hapting US bagi Iran het ke por kelong kebecan ba berkumjuru kidon hadu kumban ro phojar ngut bagi niki khna nong Iran ki ba pule puthi hagi US berkumjuru kidon kemesan sanpho jar tam kinong US ki betrei bekta hari Iran bagade ki yang jaga pule puthi ki karkhana umpriang bagi niki ki start kinang jong teknologi bat kumta ter la onshu badan kawai kita ke kenja program bagi khot ke atoms for peace lang ba kata atom for peace kini ke US kala ai shibun kitiar kitar nanti kita kitiar research kiba kila ai syari Iran bakari Iran kena ban pulai pnia yang ini kibadai kitan ini ki liang jong ki nuclear te kuman kot kalong kaigi basunat hakum kita kupor khamtam bagi US bat ke Iran kadang jingdai kebejan balat Henry nadu ke stem khat khandai spa nyup khandai kena jingdai jungi kala kutno ya hatu kupor la ong ba kadang kari jisin shar jong uni Muhammad Reza Pahlavi ke bagi khot ke sha government ketika sarkar jong sha Nuri don jingdai kebejan papa US Henry suki kat bedang roy kenikan niam Islam hari tu ki than jong Iran Ibriu kelas tangnya no ini ke surga jong bar kim kershan shu ini jingdai jong ke Iran bagi US ki snowba kene ki US kala le don bor pelat hapo jong Iran nadong sedong badai ni ta daw bagi Ibriu kim sutnat shu bagi sami ketika bagi ong ke Iranian revolution berkado bagi stem kata sepatnya pundai bagi negara Islamic regime kelayo ban sensyar hati hapo Iran tementap dengan petno ke jingdai hapeng jong ke Israel bat ke Iran kini ke artli giri kidan ke jingdai ke ba Islam ba ke balat ho wat ha ke kotba war ke Bible ro Dani ki bla tip pule Shapang's in Cyrus
hadin ba kikun Israel kila sha reng rau sha Babylon ka ba day mentak Iraq hagati por Uneus im Cyrus bakrau Uneus im jang Persia daring ikan menta Persia ke hima Persia de ke bahe ber ke Iran menta ke de ke jeka na ke bumi Uneus im Cyrus lam Uneus im Cyrus hadin bla job ya ke hima Babylon ula plat merano ya kikun Israel bakin lit paipat si Jerusalem bakin te ke temple Uneus im tu por day way ni ke bana nambo Uneus im bahatam hadin bla job bikin ka hima shimlet ben Ibreo jong kita ke hima handai le ke bapa kum juro dei hakata rukam Uneus im la plat merao kikun Israel bakin lit paipat Shatesha Jerusalem but day tangkata handai wa ongru yagi breo hatu jaka bakin yarap ikun Israel bakin boy si Jerusalem bakin yagi siar yagi rupa jengki kar bagi dan bakin ikun Israel kin yora si Jerusalem ban yo bantai yagi temple but shushu what yagi niki kikiu kipiang kini kitiar ki bekordor kedor ki bawa ke bau sim Nebuchadnezzar la tu no di Jerusalem berwan rasha Babylon Uneus im Cyrus la iPad aki pen poipat aki si Jerusalem hakata por te dena tu taka por dagi spa snem ke Iran bag Israel ke dan jidai ke bacane hadai nadu snem khandai spa nyop khandai ke jidai ka kutno hadin bagasan syarno keneka Islamic regime kamu tak boleh ngipet no ni ka jian du ka arfratrik la ong ba sitio ne artrio shwa ka arfratrik nai ba agar ke ji ki ke bajur ha Iran ki don ki shibon ki pre ko persha ke Islamic regime but dene ta daw ne supreme leader u ayatollah ali khamenei la permi kirai ban penyap iguri persha but la ong ba kat kum ki hupor la ong ba hadu kum life hawar hajar ki brio klasha penyap ang hapo stio but they have kum ke por kini kita yo ba kini ke Israel pergi US ke shim kabu ban hiar thma persha Iran kita long ka arfatrik lam no por min step bagi ke Israel bagi US landak ka operations lions roar kila hiar thma kila siat ikinam ding ki jaka ying jong sarkar Islamic regime wala ang balu ni he no lam supreme leader ayatollah ali khamenei leng bat ki priu kira yapno hadosi barkadi singi ke babut kini ki Islamic regime ka thauno yukun chu balong kumno yalam handrai utaru lakhanno aksi babut barkajingi ke balong nakata ka jingchia kalong ba kini ka Islamic regime ka yale persha kala siat iki niki namding hakiri ke mamarjan khamtam ki jika begitan kini kitem shipai jag US but shushu ani pet ha Israel ki error kala penpena ya ke emergency amar ke tip shen gini Islamic regime ke sapin hiar kapot but nadu ka arfatrik but hadu kini ke singi ke arfu waitrik ke mashna ki video ang ladan ke balai lahijar sispa AA ibrio blakhano nagde ke thama te ke basulu kalong Balei kini ke Iran ke let siat yakin hamding hakiri giri mamarjan kamtam ke beri giri muslim sudah kum ke Bahrain ke Kuwait ke UAE ke Saudi Arabia ke Jordan kalong tangkul ke down marpa ke US ke don ki military base ki tem shipai hakiri jaka berkamta ki Iran ki Islamic regime ke siat ki namding hakiri jaka but kalau pentut shibun ya ke jingim tinggi beriu ki jaka kini ki airplane kim her shu nomor keton ke jing sir ke jing ting but kamtam keton ke jing ta ke bajur leng bagan ke thma nomor ba ke Middle East ke wen ke than ke balak ben penmi buntam ki umpniang hag perthai te kedon kita ke jika ke ke Strait of Hormuz ke ba yar ke ba life kilometer apreng ke Oman bat ke Iran leng ba ke jaka ke Arabian Sea ke Duriau Arabia ya kini ki jihad ke bahe ke bekit tiki umpriang la omba arho na ki sispa arho persen na ka umpriang pa penmi ek perthai
ke jing shalan ke jing supply ke kini ki leng ke bucket hiar langba kata ke Strait of Hormuz bagi ke Iran kala thu ban khang sandon yang ke Strait of Hormuz khang ban pentut ki jing supply priang hakleng ke pertai dekat ada taksi ke jing le 4 ke jingkut utram teng ko ong bon sapen sange no andre uang ro jo ko porba undang thom bat nang siat ki namting hakha kabedei bat ke Iran dari Islamic regime te yaman ta hingin patep ke benjia ngitip kat kum ka Bible larang ipai ki prophecy ngitip ke Bible ki ong kata ki si ki khadu ngitip la ka ni katfagan kutno nari kanang jur nardei kanang jur kanong kapa shibun yang kipat ba patkar kata kadai kebacia hadu kadi keski teman-teman dengan petno ita gidau kiba penong ke Israel bagi US bagian hiar sama persya Iran kidon katu di gidau ke bakrau bar ke benengkong katkum kini kinong pulih punya kiba bakadau benengkong kidai nomor kini ki nuclear program jo Iran Iran kelap pelut lagi post nem mentai kini nuclear program but deni terkadau bagi US bagi Israel keting yo bagi Iran kelap pendap kini nuclear program balada ka long kumta kan long ka jingma ka bakrau ya ke US ha Middle East but kam tam ya ke Israel tadi ke dau ke benengkong ke dau ke baar ke long ba ke Iran ke Islamic regime kadai ka rika ba baiting ka baipisa kini ki letno kiba bon kiba don ha kini ki Middle East kiba penwet bat bentut kam tam ki Israel but yake jingtri kam jong US hapo Middle East kemengitip baro ki don bon kini ki letno terrorist group hapo Middle East kum keduksa ki don ki Hamas ki don ki Houthis ki bat kum ta terjara tika balai pede kadai namar bagi US bagi Israel kaya bagi Iran kladon yang tega bor halor jong ke Iraq ke Syria bat ke Lebanon la mahapa ke jingpet jong ke Israel bagi US gumba ke Iran kala influence yakni ki lightly kiri bat ki yo bagi Iran ke yo jinggershan nagni kiri badai ni kata kala hiasma pen lot bor ke Iran kala pentut jing trikam jiki but kebesau pada lawan bahus nam arjar khatsan kini berklan bor jeng pertai keladon kejinya soy ki kot kesla kejinya te pat keri Iran bahkan limit dan bahkan penduna syikat day ya kini ki nuclear program jengga Henry ha usnam arjar khat pra hadin bagi US kalau wang no LD nata kejinya te lawan bam dan mano bala ban negotiate nikren yesuk bat ke Iran hakabari ke nuclear program but dene terkadau kedang kejing ting nak US bagi Israel yo ba shisha kene ke Iran kerang yat syakmat pendap yari nuclear program begitu shibun ke bat kidau dari kini kidau ke bakrau yo pendong ke US bagi Israel bagi hirtfa persya ke Iran tamda ke bakhatu pedangin pet tumno kene ke thma haptan ke US ke Israel bagi Iran kata yang iki patba ki patlang yang iki patkar khamtam yang iki nong India kemengi iki khubor pa kador jong ke gas cylinder ya ka ki baki shet hi ke surkar la pen ki dor da ndriu phau tengka kata kelang ko masibun berkemju ru la kono no kumba shispa khatsan ai ya kini ki gas tamata kini ki business kumki hotel kumki restaurant berkum ta terter Tika dawe bukusan kedai namar ba kumangala ong pimene kedan kita jaka ha duriau Arabia ke hot ke Strait of Hormuz ha ke bigidan deki spot lagi jahat ke tangga ke bahe ke paket ke umpriang keleng selak pertai kemangapen ke mau mene bala ong ba arpo persen kini kileng paket ke umpriang kiat tambak ta jaka ke baret duriau Arabia ke batang ke jinghe jongka duriau kelong tang kumba life kilometer hapadang ke Oman bagi Iran bagi ni ke jing jia jing ke thma khamtam ke jing thmu jong ke Iran dan pensak nge lut
ya ki chat bagi dom sha ki chat banyat kan long ke jinge bakrao ni ki brio jong ka jong ka ri India marba hakabede bagi India ke India ka supply ya ki crude oil ni ki umpriang ka supply ka wan ni ki Middle East kumba prapho persen ni ai la ongba ni ki jing supply umpriang jing salan umpriang na Middle East ban wan shi India ki ya lang ba ni ka Strait of Hormuz but kamte de kita handrai kini ki umpriang ke banshnai ke LPG la ongba kumba prapho hadu khandai 4% ke David Pigio na Middle East na takadaw ka doon ka jingta ka bajur hakib de ibat ki dor ki mur jong kini ki gas na hadu kumta ka sni ngi ik khubor la ongba ka sarkar India ka kalabat ha ki dira bakin ai la kumna batang ar 4% na ka supply siya ki business ki hotel ki restaurant handai kadang yele ban reserve bed nane ban ai bed tang ya ki ka cylinder shekilong ying lo sem ban shet bat pamdi manasi kata kadai ka jingta jongane ka thma khamta mai dei ba jing supply ke umpriang namar ba baro ka umpriang bon hi kiri ke perthai hakbedi ba umpriang yo ikasalan nagi thai Middle East de ni suthu balada shisha ni katma kadang jur kadang he kalong ka ba e shipun ya kari India bat ikiri perthai brakwe de khobai shipun tang kata ndang singet pila yo jimin toy yo ji suthu bat ngi ya kidup de hakwe kasmi khobai shipun